कोकोबन थाने की पुलिस ने शुक्रवार की देर रात दुर्गापुर स्टेशन से सटे बस स्टैंड से 500 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 500 ग्राम ब्राउन शुगर की बाजारी कीमत करीब 15 लाख है। गिरफ्तार लोगों को पुलिस हिरासत की मांग करते हुए शनिवार को आसनसोल जिला अदालत भेजा गया। नदिया के कालियागंज के असवुल शेख और बदरुद्दीन शेख नामक 2 युवक झारखंड के बोकारो से ब्राउन शुगर लेकर नदिया जा रहे थे। गुप्त सूत्रों से मिली सूचना के बाद दुर्गापुर स्टेशन से सटे बस स्टैंड से 500 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया और 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। कोकोबन थाने की पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर जांच में तेजी लाने की कोशिश कर रही है। যেগুলো কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে? হ্যাঁ, কি ছিল এগুলো? এগুলো কি ছিল? কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল এগুলো? এগিয়ে বসো, এগিয়ে পিছিয়ে বসো। তোমার বাড়ি কোথায়? বিহারে? বলে দিচ্ছি, আপনি একবার রসুনকে ফোন করে দেন, রেডি হয়ে থাকবে। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है। बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। विगत 5 सितंबर को बांकुड़ा सदर थाना अंतर्गत केसियाकोल इलाके में हुई गोलीबारी की घटना के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया। घटना को लेकर बांकुड़ा पुलिस अधीक्षक वैभव तिवारी ने पत्रकार बैठक के दौरान घटना की जानकारी दी। बांकुड़ा जिला पुलिस के अनुसार गोलीबारी की घटना के तहत बांकुड़ा सदर थाना में केस नंबर 310/23 के तहत मामला शुरू किया गया। 5 सितंबर को हुई घटना को लेकर अंडर सेक्शन 326/307/1208 आईपीसी एवं 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला शुरू हुआ। पुलिस अधीक्षक वैभव तिवारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम 22 वर्षीय प्रताप दास उर्फ पाओ है, जो कि जामुड़िया थाना अंतर्गत चंदा मोड़ हनुमान मंदिर जिला पश्चिम बर्धमान का रहने वाला है, जिसका स्थायी पता एसबी गोराई रोड दुर्गा मंदिर आसनसोल अस्पताल के पास है। आसनसोल साउथ पीएस जिला पश्चिम बर्धमान के अंतर्गत है। पुलिस ने बताया कि 15 सितंबर 2023 को सालनपुर पीएस एवं कुल्टी पीएस जिला पश्चिम बर्धमान के तहत कुईरीपाड़ा कुस्तपाड़ा लच्छीपुर में एक संयुक्त छापेमारी की गई, जिसके परिणाम स्वरूप आरोपी प्रताप दास की गिरफ्तारी हुई। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके गहन पूछताछ की गई, जिसके उपरांत आरोपी ने 5 सितंबर को केसियाकोल में अपराधी सद्दाम शेख पर गोलीबारी मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। नमस्कार, আপনারা জানেন গত 5 তারিখে আমাদের বাঁকুড়া কেশিয়াকোলে একটা ফায়ারিংয়ের ঘটনা ঘটেছিল। বর্ধমান জেলার একটা ভেটারান ক্রিমিনাল সদ্দাম শেখ, যে আমাদের বাঁকুড়া কারেকশনাল হোমে
ছিল, সেখান থেকে বেল পেয়ে সেই দিন বাড়ি যাচ্ছিল। তার উপরে একটা ফায়ারিংয়ের ইনসিডেন্ট ঘটেছে কেশিয়া কোলে। তো সেই ঘটনার পর থেকে আমরা লাগাতার একটা তদন্ত করে চেষ্টা করছিলাম যারা দুষ্কৃতী আছে তাদেরকে ধরার জন্য। তো আজকে আমরা আপনাদের সামনে বলতে পারি একজনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি ওই কেসে, যে ওয়ান অফ দ্য মেইন অ্যাকিউজ আছে, মূল অভিযুক্তের মধ্যে একটা আছে। সেদিন যে ঘটনা ঘটেছে তাতে ডাইরেক্টলি দুজনের রোল, যারা বাইকে ছিল, যারা ফায়ারিং করেছে সেই গাড়ির উপরে, তার মধ্যে একজন যে বাইক চালাচ্ছিল সে আপনাদের সাথে আছে। এর নাম হচ্ছে প্রতাপ দাস, এলিয়াস পাও। এর বয়স হচ্ছে 22, বাড়ি হচ্ছে আমাদের পশ্চিম বর্ধমানের জামুরিয়াতে পার্মানেন্ট বাড়ি আছে, আর এমনি এখন আসানসোল সাউথ থানার মধ্যে আসানসোল হসপিটালের কাছে থাকে। একে গতকাল আমরা একটা জয়েন্ট রেড আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের টিমের সাথে মিলিয়ে আমরা কালকে বিকেলে ধরেছি একে। আর তারপর থেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এ নিজের যে ক্রাইম করেছে তাকে স্বীকার করেছে, অ্যাকসেপ্ট করেছে সেটা। আর এদের কনফেশনের পর থেকেই আমরা বাকি যে আমাদের কিছু পয়েন্ট আরও আমাদের আন্ডার ইনভেস্টিগেশন সেগুলো কনফার্মও হয়েছে। একটা বাইক আমরা রিকভার করতে পেরেছি, যে বাইকটা হচ্ছে বাজাজ পালসার 200 সিসি আছে, সেটাও রিকভার করেছি। ওই বাইকটাই এই ক্রাইমে ইনভলভ ছিল, সেই বাইক ইউজ করেই বেসিক্যালি এরা ক্রাইমটা করেছে। তো এটা আছে, এর সাথে আরও কিছু অ্যাসোসিয়েটস আছে যাদের ডিটেলস কিছু আমরা পেয়েছি, আমরা তার উপরে কাজ করছি। এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে শেয়ার করবো না। আর যেটা এই সম্পর্কে বলে দিই, এই অ্যাকিউজড অলরেডি একটা এর বিরুদ্ধে অনেক কিছু কেস আছে। আমার কাছে এই মুহূর্তে যে লিস্ট পেয়েছি আমরা, আসানসোল আর সাউথ, আসানসোল নর্থ, হীরাপুর, এই প্রত্যেকটা থানাতে অনেক কম বেশি করে টোটাল 11টা কেসের লিস্ট আমরা অলরেডি পেয়েছি যেখানে এর ইনভলভমেন্ট আছে। ম্যাক্সিমামই ছিনতাই, গুলি চালানোর কেসটা, চুরি, ডাকাতি অথবা ডাকাতির চেষ্টা করা, এই ধরনের ক্রাইমের সাথে লাগাতারই যুক্ত রয়েছে। আর সেদিন আমাদের এলাকায় এসে ক্রাইমটা করেছে। তো একে ধরা হয়েছে, সাথে যারা আছে তাদেরকেও ধরা হচ্ছে। যেটা জিজ্ঞাসাবাদ করে কনফার্ম করে করতে পেরেছি, আমরা এর আগেও হয়তো আপনাদের সাথে বলিনি, কিন্তু যখন ঘটনা ঘটেছিল ইমিডিয়েটলি যখন আমাদের কাছে খবর এসেছিল, তো দুটো জিনিস আমাদের ফেভারে গিয়েছে। একটা, সেই সময় আইসি বাঁকুড়া নিজেই ওই স্পট থেকে কাছাকাছি থেকে যাচ্ছিল। তো যখন এরা ফায়ারিং করেছে, ফায়ারিং করার পরে যত রাউন্ড এরা গুলি করেছে তাতে কিন্তু যে অ্যাকিউজ আছে, যারা ভিকটিম আছে, যারা গুলি যাদের লেগেছিল তারা কেউই আহত মানে ইনজোর্ড হয়েছে, কেউ মারা যায়নি ফরচুনেটলি। এরা বেশিক্ষণে ওখানে এই ঘটনাটা আরও করতে পারেনি, আর এদেরকে ওখান থেকে পালাতে হলো, যেহেতু আইসি বাগরা সেই সময় ওখানে পৌঁছে গিয়েছিল। আর এদেরকে পালানোর জন্য ফার্দার আর কোনো ফায়ারিং হতে পারেনি বলে আমরা ভাবছি। হয়তো যারা ভিকটিম আছে তারা বেঁচে গেছে, তারা এখন 3জনই সুস্থ আছে যারা ইনজোর্ড হয়েছিল। আর সেকেন্ডলি আমরা ইমিডিয়েটলি নাকা চালু করে দিয়েছিলাম আমাদের পুরো বাঁকুড়া টাউনের মধ্যে, বাঁকুড়া জেলা জুড়েই চালু করে দিয়েছিলাম। আমাদের সন্দেহ ছিল কি এরা হয়তো দুর্গাপুর যাওয়ার চেষ্টা করছে। আমাদের একজন ট্রাফিক পার্সোনাল, তার কাছে খবর ছিল এদের মধ্যে কিছু লোক জিজ্ঞাসা করেছিল, এরা রাস্তা খোঁজার চেষ্টা করেছিল, সেটাও আমরা জেনে গিয়েছিলাম। তো আমরা প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট বর্ডারে নাকা চালু করে দিয়েছিলাম। তার ইফেক্টই হয়েছে, এদের বাইকটাকে বাঁকুড়া টাউনের মধ্যেই আমাদের যে কেরানীবান্ধ আছে তার কাছেই একটা বাউরিপাড়া, সে বাউরিপাড়ার কাছেই নিজের বাইকটা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সে বাইকটা পরে রিকভার করা হয়েছে, অ্যারেস্টের পরে সেটা কনফার্ম করা হয়েছে যে বাইকটাই আছে, বাইক এরই আছে, আর এদের কাছ থেকে এই বাইকটাই ওই ক্রাইমে ইউজ হয়েছিল। তো আমরা এটা বলতে পারি যে আমাদের ইমিডিয়েট অ্যাকশনের জন্য প্রথমে আমরা একটা মার্ডার প্রিভেন্ট করতে পেরেছি, আর সেকেন্ডলি আসামিদেরকে ধরতেও আমাদের সুবিধা হয়েছে। আর আমরা আশা করছি বাকি কেসটা আমরা তাড়াতাড়ি ডিটেক্ট করে দেব। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस, मॉल्स, अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड को कारखाने की परित्यक्त आवास को ध्वस्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कंक्रीट के खंभे से दबकर एक ठेकेदार की मौत हो गई। ये घटना शनिवार सुबह दुर्गापुर प्रोजेक्ट लिमिटेड फैक्ट्री के परित्यक्त अधिकारियों के आवासीय क्षेत्र बीएन टाइप करने में हुई। मृतक संविदा कर्मी का नाम संजय बागड़ी भैरवपुर बरजोड़ा थाना के निवासी है। इस घटना से स्थानीय लोगों में काफी उत्तेजना फैल गई। बाद में कोकोबंद थाने के पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया। पोस्टमार्टम के लिए दुर्गापुर महकुमा अस्पताल ले जाया गया। দেখুন, দেখার কিছু নেই, এরকম একটা বিপদ ঘটারই ছিল। ঠিক আছে, এটা বিপদটা হয়তো আজকে ঘটেছে, কিছুদিন আগেও ঘটতে পারতো।
তো কলোনিতে শুধু এইটা না, এই জায়গা না, বিভিন্ন জায়গাতে আনঅথরাইজভাবে যেগুলো ভাঙা হচ্ছে, কে ভাঙছে কী ভাঙছে সেটা কেউ জানে না। আজকে যে এত বড় একটা বিপদ ঘটে গেল, তখন এবারে ওই যে পরিবারটা তো আজকে পুরো অসহায়। আর কি হয়েছিল? এগুলো কি কোয়ার্টার? এগুলো কোয়ার্টার সব ডিপিএল এর যেরকম কলোনি হয় এরকম ডিপিএল কলোনি। এটা বিএন টাইপ ছিল, অফিসার যেগুলো বাংলোগুলো অফিসার কোয়ার্টার ছিল এগুলো। বিএন 33। হুম। তো এই কোয়ার্টার ভাঙছে কারা? ভাঙছে কারা সেটাই তো কোনো প্ল্যানিং নেই, কোনো খবর নেই। কেউ জানে না যে কেউ জানে না কে ভাঙছে, কি হচ্ছে, এটা কেউ জানে না। আপনার নবদ কে ভাঙছে, কিভাবে ভাঙছে, কোথার থেকে ভাঙা হচ্ছে, কাকে দিয়ে ভাঙানো হচ্ছে, কত টাকার টেন্ডার, কি অথরিটি আছে না আছে, আলটিমেট কেউ কিছু জানে না। অথচ মেশিন নিয়ে এসে ভাঙা অথচ মেশিন নিয়ে এসে ভাঙা হচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলে হয়তো কলোনির লোক অনেকে জিজ্ঞাসা করে, অনেকে জিজ্ঞাসাও করেছে যে আমাদের এটা ভাঙার অর্ডার আছে, ম্যানেজমেন্ট থেকে ভাঙা হচ্ছে। ম্যানেজমেন্টকে তো বহুবার বলানো হয়েছে। আজকে ভাঙতে বলছি। দাদা কি ঘটনা ঘটেছিল একটু যদি বলেন। এইখানে এই আনঅথরাইজেশন কোয়ার্টার মানে এগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে, আর এইগুলো নাকি ভাঙার টেন্ডার হয়েছে, এইগুলো ভাঙা হচ্ছে। এখানে বহুত কোয়ার্টার ভাঙা হচ্ছে, অনেক দিন ধরে কাজ চলছে। আর যে লেবারগুলো কাজ করছে এদের কোনো সেফটি নেই, কোনো সেফটি শু, কোনো হেলমেট, কোনো ড্রেস, এদের কোনো কিছু নেই। এই জায়গাটাও ঘিরে রাখা উচিত, তাও ঘিরে রাখেনি। এই অবস্থায় চলছে সব, মানে কাজগুলো সব 2 নম্বরই কাজ। এখানে শুধুমাত্র এদের মানে লাইন হচ্ছে এখান থেকে রড বের করে পাচার করো, এই ভেঙে রডগুলো বের করো। এদের মেইন কাজ হচ্ছে এইটাই। আর ইটগুলো ভেঙে বিক্রি করো, আর এই রডগুলো এই ভেঙে ওইভাবেই পড়ে থাকছে, আর কোনো কাজ নেই এদের। আজকে কি ওই রকমই কি জানবো, এই যে একটা প্রাণ চলে গেল, যেখানে যা পাচ্ছে বলছে এটা ভাঙা হবে। ডিপিএলে অনেক আনঅথরাইজড কোয়ার্টার আছে, কিন্তু এই কোয়ার্টারটা কেউ দেখছে না, বলছে এটা ভাঙতে হবে, ভেঙে দিচ্ছে। আর যেগুলো দখল হয়ে আছে সেগুলো কি কিছু বলছে? সেইগুলো তো অনেক আছে, অনেক। দেখুন, আমরা তো ঠিক ওই জায়গাটা জানি না, আর কাজ এমনভাবে করছে, ভিতরে লোক আছে, কেউ কাজ যে করছে তারা যদি না জানে তো আমরা আর বাইরে থেকে কি করে বুঝবো এত বড় দুর্ঘটনা হয়ে গেল। কি জানলেন এসে তো এসে এখন তো কোনো লোক নাই, কেউ জন নাই, আমরা এসে এখন ফাঁকাই দেখছি আর আপনাদের সাথে কথা বলছি। কি করা হচ্ছিল এখানে? এখানে আপনার পুরনো ঘর সব ঘটনা হয়েছে, এই জায়গাটা ভাঙা হচ্ছিল, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে কোনো একজন শ্রমিক বোধহয় আহত হয়েছে, একজন নিহত হয়েছে, তাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিধাননগর হসপিটালে। এটা কিভাবে ঘটলো ঘটনাটা ঘটেছে ওরা এখানে বোধহয় ব্যাপারটা আমরা অনুসন্ধান করছি, ডিপিএলের কাছে সঙ্গে আমরা কথাবার্তা বলেছি যে ডিপিএল আদৌ কি ঘটেছে ঘটনাটা, পুরো সম্পূর্ণ ব্যাপারটা না জেনে তো আমি আপনাদেরকে পুরোপুরি ঘটনাটা বলতে পারবো না। কাজটা কি শ্রমিকদের নিরাপত্তার দিকটা দেখা হয়েছিল? নিরাপত্তার দিকটা দেখা হয়েছিল, কি হয়েছিল। এই দুর্ঘটনার দায়টা ডিপিএল কে বা আপনারা কোনোভাবে নিজেরা নেবেন না ঠিকাদারের গাফিলতি করবেন? না, ব্যাপারটা আমরা অনুসন্ধান না করে, আপনাদেরকে তো প্রথমেই বললাম যে অনুসন্ধান না করে এই মুহূর্তে আমরা কিছু বলতে পারবো না। আমরা তো একটা মনে করুন রুলিং পার্টি, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে দায়িত্ব এবং দায়বদ্ধতা আমাদের দুটোই বেশি। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে আমরা যতক্ষণ আমাদের ইউনিয়নের তরফ থেকে যতক্ষণ না যোগাযোগ হয়ে পুরো সম্পূর্ণ কথা আমরা না জানছি, ততক্ষণ আপনাদের কাছে আমরা সেই ব্যাপারটা জানাতে পারবো। আপনার নাম? কল্লোল ব্যানার্জি। কি বলবেন? হ্যাঁ, ঘটনাটি অবশ্যই দুর্ভাগ্যজনক। আমাদের পরিত্যক্ত কোয়ার্টারগুলো খুব ভগ্নপ্রায়, সেগুলো আমরা অলরেডি ভাঙাভাঙি কাজ শুরু করে দিয়েছি, এটা আপনারা সবাই জানেন। তো এই কাজটা গতকাল থেকেই চলছিল। তো আজকে শোনা গেছে এই কাজগুলো তো ডিপিএল করে না, ডিপিএল কন্ট্রাক্টরদের দেয়। তো ওনাদের আন্ডারে কেউ কাজ করছিল, কোনো শ্রমিক, তো অসাবধানতা বশত হয়তো দুর্ঘটনাটি ঘটে গেছে। আমরা অলরেডি পুলিশে ইনফর্ম করেছি। সেফটি মেজারমেন্টের জন্য কি আপনারা আমরা যখনই কোনো কন্ট্রাক্টরকে ওয়ার্ক অর্ডার দিই, সেখানে পরিষ্কার করে লেখা থাকে যে সমস্ত সেফটি মেজার নিয়ে তাদের কাজ করতে হবে। তো এবার তিনি কি করেছেন, নিয়েছেন নিশ্চয়ই, এই বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারবো না যে কতটা কি সেফটি মেজার নেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে। দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেডের আজকে হচ্ছে যে শ্রমিক মারা গেছে, সেই শ্রমিকটি মারা গেছে বাড়ির ওখানে ডিসমেল্টিংয়ের কাজ চলছিল, সেই কাজ করার সময় মারা গেছে। আমরা দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেডকে বারবার চিঠি দিয়ে জানিয়েছিলাম, যেখানে হচ্ছে তৃণমূলের কাউন্সিলররা কোয়ার্টার দখল করে সেই কোয়ার্টারগুলোতে যারা বসে আছে অবৈধভাবে, তাদেরকে উচ্ছেদের ক্ষেত্রে রাজ্যের সরকার এবং ডিপিএলের আধিকারিকদের কোনো ভূমিকা, ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা আন্দোলনের মাধ্যমে সেই ব্যবস্থা করবে। মৃত পরিবারটির পাশে আমরা আছি। যাদের কারণে এই পরিবারটি আজকে স্বামীহারা হলেন, কেউ পিতৃহারা হলেন, তাদের বিরুদ্ধে যা ব্যবস্থা গ্রহণ করার আইন অনুযায়ী সেই ব্যবস্থা জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি সেই ব্যবস্থা করে আমরা তার বিচার দেবো। এবং আজকের এই আন্দোলন যতক্ষণ পর্যন্ত এই কমিটমেন্ট দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেডের ম্যানেজমেন্ট করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে। দুর্গাপুর সিনেমায় দাসকে রিপোর্ট, পিবিটিভি নিউজ।
आसनसोल के सालानपुर थाना अंतर्गत जमारी स्थित आयुष पेट्रोल पंप पर गोलीबारी की घटना में पकड़े गए सोहन सिंह को कोर्ट ले जाया गया। कल सालानपुर थाने के पुलिस और बांकुड़ा थाने के पुलिस ने गोलीबारी की घटना में शामिल सोहन सिंह और प्रताप दास को कुल्टी थाना अंतर्गत नियामतपुर लच्छीपुर इलाके के कुष्ठपल्ली से गिरफ्तार किया। उनके एक बिना नंबर की स्कूटी तथा एक बंदूक बरामद किया गया। हालांकि प्रताप दास बांकुड़ा थाने में एक अन्य आग्नेयास्त्र मामले में आरोपी था, इसलिए बांकुड़ा थाने के पुलिस ने उसे अपने हिरासत में ले लिया और सोहन सिंह को सालानपुर थाने के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और घटना में शामिल एक अन्य अपराधी फरार है। पता चला है कि फरार युवक का नाम रोहन साव है। वो कुल्टी डीसीपी कॉलोनी का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसकी तलाश की जा रही है। आज सालानपुर थाने की पुलिस ने उसे आसनसोल अदालत में पेश किया। सोहन सिंह को गिरफ्तार किया और मामले की जांच के लिए 10 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की। हालांकि सूत्रों से पता चला है कि तीनों युवक यौनपल्ली में दलालों के काम से जुड़े हुए हैं और बताया जा रहा है कि सभी सालानपुर इलाके में लूटपाट के मकसद से इकट्ठा हुए थे। ড্রাইভার সাহেব ও আবার গাড়ি কোথায় গেল? ও কোথায় গেল? ও কোথায় গেল? ডাক্তার কেমন? ছোট তুই গুলি কেন চালিয়েছিলি রে? আমি চালাই না। কে গুলি চালিয়েছিল? আমার বন্ধুগুলো। হ্যাঁ, বন্ধুগুলো। তোর বন্ধু গুলি চালিয়েছিল? কি উদ্দেশ্যে এসেছিল এখানে তোমরা? কি করতে এসেছিলি? আমি কিছু জানি না, আমাকে ঘর থেকে ফোন করে ডেকেছিল। কে ডেকেছিল তোকে ফোন করে? আমার বন্ধু। কি নাম আছে? রোহন। হ্যাঁ, নাম তোকে ডেকেছিল? স্কুটিতে দিয়েছিলি? হ্যাঁ, স্কুটিতে দে। আমাকে বললো কি আর কাম হ্যাঁ। তুই গুলিটা যখন চললো তখন তুই ছিলি ওখানে? হ্যাঁ ছিলাম। 3 জন। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। बर्नपुर के हीरापुर थाना क्षेत्र के ध्रुवडंगा इलाके में दुस्साहसिक चोरी की घटना घटी है, जिसमें लाखों रुपए के सोने के आभूषण और 8,000 नकदी चोरी होने की बात सामने आई है। हीरापुर थाने के पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। 4 बजे के बीच में चोरी हुआ घर में। उसमें मैंने क्या क्या चोरी हुआ वो बताना है। हाँ, क्या चीज़ सामान हम लोग का अभी तक ये हाथ का बाला था, एक तो मंगलसूत्र, एक सोना चेन का मतलब सोना का चेन था, और मेरा पर्स पॉकेट में जो 8,000 रुपया था वो, और क्या बोलते हैं मोबाइल, 2 सोना का हो। तो ये समझ में नहीं आया जे कैसे मैंने कितना बजे का ये घटना हुआ था, फिर भी अंदाज 3 से 4 बजे के बीच का। और पुलिस को खबर कब दिए थे? 6 बजे के आसपास, 6 तो 6 बजे पहुँचे। लगभग कितना रुपया का सामान आप लोग मैंने गया है अंदाज? 3 से 4 लाख। तो ये घटना क्या ये मोहल्ला में पहली बार हो रहा है ना, इससे पहले भी ऐसा कुछ? इसके पहले तो मेरे घर में कभी नहीं हुआ। सुनने में आ रहा है कि ये घटना आपके घर में और पहले भी हो चुका है। नहीं, पहले हुआ था बाहर से, वो खिड़की पीछे का हुक से टान के वो बैग निकाला था, लेकिन उसके बाद फिर कभी नहीं हुआ। हम लोग पूरा अलर्ट रहते हैं, ऊपर नीचे पूरा लॉक करके रखे थे, पता नहीं किधर से चढ़ा हो। जो आपका घर का वाइफ का कहना है ये मैंने अभी भी आप लोग को नींद टाइप का लग रहा है, कोई क्या? अब पता नहीं, वाइफ थी, हो सकता है उसको स्प्रे किया हो, लेकिन हम तो ऊपर में सोए हुए थे, हमको ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। आपका नाम? मेरा नाम आलोक कुमार सिंह। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। विश्वकर्मा पूजा के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसकी तैयारी सीआरपीएफ कैंप में जोर शोर पर चल रही है। तैयारी को लेकर देखने पहुंचे सीआरपीएफ कैंप के डीआईजी देवव्रत भट्टाचार्य। इसके अलावा अधिकारी मौजूद थे। देवव्रत भट्टाचार्य ने जगह का निरीक्षण किया, काफी समय तक रहे और इसके बाद वहां से अपने दफ्तर में चले गए और कार्यक्रम की शुरुआत कल सुबह 10 बजे से होगा और नरेंद्र मोदी 1 बजे विश्वकर्मा योजना का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उपस्थित रहेंगे एमएसएमई डिपार्टमेंट के अधिकारी एवं हस्तशिल्पी कलाकार। प्रकल्प के बारे में जानकारी दी जाएगी एवं किन किन लोगों को इससे क्या फायदा मिलेगा।
सर सभी एलिमेंट हो गए सर, टेस्ट भी हो गया, फिजिकल टेस्ट हो गया एंड गेस्ट का जो अराइवल भी कोऑर्डिनेट कर दिया गया सर। एंड आईआरसीटीसी से जो वीआईपी के एलिमेंट एंड जनरल पब्लिक के लिए सर्वेलेंस हो गया सर। ट्रांसपोर्टेशन भी 1000 के कम लाना सर, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी प्लान कर लिया गया सर। नहीं सर जी गोवा है सर। हाँ जी गोवा बताइए। गोवा इज नॉट रेडी। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। এই শোনো, এইবার প্রমোশন পেলে নিজের ফ্ল্যাট অন্তত নিতেই হবে। এই ভাড়া বাড়িতে আর থাকা যাচ্ছে না। আমি বালাজি রানীগঞ্জে আগে থেকেই খোঁজ নিয়ে রেখেছি। জিটি রোড পাঞ্জাবি মোড়ে 60টি ফ্ল্যাটসের প্রিমিয়াম অ্যাপার্টমেন্টস অলরেডি বুকিং শুরু হয়ে গেছে। দ্যাট মিন্স অফিস মলস সব এবার ঘরের সামনে। বুকিং এর জন্য যোগাযোগ করুন 9432546328 নম্বরে। बरजोड़ा ब्लॉक ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के 12वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता रैली के साथ साथ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन पश्चिम बंगाल सरकार के डीआईजी सिक्योरिटी सुखेंदु हीरा ने किया, जिन्होंने शिविर में प्रथम रक्तदाता के रूप में रक्तदान करके लोगों को प्रेरित किया। शिविर से पहले जागरूकता रैली निकाली गई, जो कि बरजोड़ा शहर के चौमाथा मोड़ से शुरू करके शहर परिक्रमा के उपरांत गंतव्य स्थल पर समाप्त हुई। संगठन के सचिव कंचन वीद ने बताया कि संस्था के स्थापना दिवस पर प्रत्येक वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। रक्तदान के प्रति लोगों को जागरूक करना भी संगठन का उद्देश्य है। शिविर में 58 यूनिट रक्त संग्रह किया गया, जिसमें महिलाओं की भूमिका भी सराहनीय रही। किंतु सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि बांकुड़ा में पुलिस अधीक्षक रह चुके एवं वर्तमान डीआईजी सिक्योरिटी सुखेंदु हीरा ने रक्तदान करके लोगों में उत्साह बढ़ाई, जो हमारे संस्था के सदस्य भी है। मौके पर अन्य विशिष्टगण उपस्थित रहे। रक्तदान शिविरे আমার বিশেষ কি বলার থাকে না, আমি সব জায়গায় গিয়ে দিকটা কথা বলি রক্তদান নিয়ে, বরাবর সেটা বলে আসি। যখন প্রথম থেকে এই দিকটা কথাই বলি, প্রথম আছে গিয়ে বলি যে রক্তদান মহৎ দান। কেন এটা মহৎ দান? এর এক নম্বরে যেটা বলা হয়, বলি যেটা আপনি আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী 100 টাকাও দান করতে পারেন, 1 লক্ষ টাকাও দান করতে পারেন, কিন্তু আমার মনে একটা সন্দেহ থেকে যায় সেই টাকাটা সঠিক কাজে লাগবে কিনা। কিন্তু রক্তদান করলে আপনি নিশ্চিত থাকতে পারবেন 100% এটা মানুষের কাজে লাগছে। এই জন্য এটা মহৎ দান। দ্বিতীয় হচ্ছে গিয়ে রক্ত আমরা জানি তৈরি করা যায় না, এটা এখনো আমরা তৈরি করতে পারিনি। তো রক্ত দান না করলে কিন্তু আমি কিন্তু এই রক্তটা পাবো না, তাই আমাকে দান করতেই হবে। আর থার্ড হচ্ছে গিয়ে এটার নামে বলা হয় ব্লাড ব্যাংক। রক্ত আমাদের ব্লাড ব্যাংকে যায়, কিন্তু ব্যাংকে যেমন টাকা জমা রাখা যায় অনন্তকাল, তো ব্লাড ব্যাংকে কিন্তু অনন্তকাল রক্ত জমা রাখা যায় না। রক্তের একটা আয়ু আছে, রক্ত পৃথিবীর পর নিজের জীবনের নিয়মে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আমাকে আবার রক্ত দিতে হবে। এই জন্য যত ছোটো ছোটো আকারে যত বেশি আমরা রক্তদান শিবির করতে পারবো, তত এই আমাদের রক্তদানের যে ব্যাপারটা ভালোভাবে চলবে এবং কেউ রক্তের অভাবে কোনো ক্ষতি হবে না। সেই কথা, সেইটাতে আমি বড়জোড়া
প্ল্যাটফর্ম 4 হচ্ছে আমি এই ব্যাপারে প্রতি बांकुड़ा से प्रणब कुमार की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। आसनसोल नगर निगम में आज हिंदी अकादमी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जहां पर हिंदी भाषा और साहित्य के माध्यम से भारत की अन्य भाषाओं के साथ समन्वय साधन को लेकर चर्चा भी हुई। यहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग के कई वक्ता उपस्थित हुए, जिन्होंने इस विषय पर अपने विचार वक्तव्य किया। यहाँ पर नशा विरोधी का एक नाटिका भी मंचन हुआ। आज हम लोग हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों ने हिंदी दिवस का पालन करने का निर्णय लिया और हिंदी अकेडमी आसनसोल हिंदी साहित्य के माध्यम से हिंदी भाषा एवं अन्य भाषाओं के बीच संबंध स्थापित करने की चेष्टा कर रही है और विभिन्न भाषाओं के वक्ता आए हुए हैं, इस विषय पर अपना व्याख्यान देंगे, परिचर्चा होगी। ये कार्यक्रम है, साथ में साहित्यिक कविता पाठ का भी हम लोगों ने आयोजन किया है। नाटक भी कुछ जी, हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं जिसमें नशा मुक्त समाज हो, तो उसके लिए हम लोग नाटक भी छोटा सा एक रखे हैं। जी, मेरा नाम भोला कुमार हिला है, मैं हिंदी अकेडमी आसनसोल का सचिव हूँ। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। अगला प्रमोशन मिलते ही अपना खुद का घर लेना है, बहुत हो गया ये रेंट का घर। मैं तो पहले से ही बालाजी रानीगंज के बारे में पता कर चुकी हूँ। जीटी रोड पंजाबी मोड़ के ऊपर 60 फ्लैट्स का प्रीमियम अपार्टमेंट्स ऑलरेडी बुकिंग शुरू हो चुकी है। दैट मींस ऑफिस मॉल्स अब सब घर के सामने। बुकिंग के लिए कॉल करें 9432546328 नंबर पे। सरकारी बैंक ऑफ इंडिया पर बीमा के नाम पर यहां के खाता धारक से 10 लाख रुपए से भी ज्यादा की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। जामुड़िया थाने की पुलिस ने सूद लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की महुआ मुखर्जी नामक महिला कर्मचारी को हिरासत में लिया है। यह घटना बैंक ऑफ इंडिया के जामुड़िया बाजार स्थित शाखा में घटी है। आज दोपहर करीब 12 बजे ग्राहकों ने बैंक ऑफ इंडिया कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। यह मामला गरमाने पर पुलिस आ गई और महिला कर्मी व बैंक मैनेजर को थाने ले गई। ग्राहकों की शिकायत है कि वे बैंक ऑफ इंडिया में गए और एक बीमा कराया। वे जानते हैं कि यह बीमा बैंक ऑफ इंडिया का अपना बीमा है, जिससे लोगों से मोटी रकम लेने के बाद उन्हें कच्चे कागज पर रसीद कॉपी दी जाती है। जब वे बैंक में पूछने गए तो उन्हें बार बार लौटा दिया गया। वे आज बैंक गए और मामले की जानकारी की। वहां जाकर देखा तो उनके जैसे करीब 200 से 300 ग्राहकों के साथ ठगी हुई है। जामुड़िया शाखा बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक राजदीप दे ने कहा कि सूद लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ उनका समझौता, ऐसे में ग्राहकों को बीमा मुहैया कराया जाता है। लेकिन अभियुक्त उन्हें शिकायत मिली है कि महुआ मुखर्जी ने अपनी फर्जी रसीदें छपवाकर कई ग्राहकों से नगद पैसे लिए हैं। लेकिन बैंक में जमा पैसे सुरक्षित है, लेकिन नगद में लेन देन के लिए बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बीमा कंपनी सूद लाइफ इंश्योरेंस के वरिष्ठ अधिकारी तन्मय मुखर्जी ने कहा कि भारत के हर बैंक में उनके प्रतिनिधि हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि के तौर पर महुआ मुखर्जी ने ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महुआ मुखर्जी ने फर्जी रसीद और मुहर लगाकर ग्राहकों से 10 लाख से अधिक की रकम ले ली है। আমি যেটুকু শুনতে পেলাম এখানে এসে পরে সমস্ত ব্যাপারটা আমি আর কি জানলাম। সকালবেলা আর কি আমাকে পুলিশে আপনার স্টেশন থেকে আমাকে আর কি আপনার জানা হলো। তো তারপরে এখানে জানলাম যেটা যে একটা ফ্রড হয়েছে, অনেকের সঙ্গে আপনার ক্যাশের লেনদেন হয়েছে। তো সেটা অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল আর কি আপনাদেরকে আজকে বা কালকে ভিতরে রিফান্ড হয়ে যাবে, যেগুলো ক্যাশে হয়েছে। আর যেগুলো আপনার মিসসেলিংয়ে যদি কিছু ব্যাপার থাকে ওটা আপনার কোম্পানিকে আজকে অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া হচ্ছে, ওটা ফিলুপের জন্য অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল কোম্পানির তরফ থেকে ওটা কিন্তু আপনাদের আর কি প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে রিফান্ড হয়ে যাবে, যাদের যাদের আপনার মিসসেলিং হয়েছে যদি হয়ে থাকে। এই কোম্পানি ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া আর ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এই দুটো ব্যাংকের সঙ্গে আপনার জয়েন্ট ভেঞ্চার হিসেবে কিন্তু কাজ করে। কিন্তু এই দাদা সেজন্য আমি কোনো কমেন্ট করতে পারবো না এটার ব্যাপারে। কিন্তু আজকে যে জিনিসটা হয়েছে ওর পরের থেকে আমি ওকে আমার নিজের ব্রাঞ্চে আজকে ওটারই আর কি আপনার চান্স আছে, যেগুলো আপনার ক্যাশে লেনদেন হয়েছে সেগুলো ফেরত দেওয়া হবে। জন্য যদি কোনো রকম কোনো মিসসেলিং যদি হয়েছে ওটার এগেনস্টে আমাদের এসডি লাইফের লোকও এসছে এখানে, ওর থ্রু দিয়ে সমস্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলো জমা নেওয়া হবে, দিয়ে ও এগুলো আর কি আপনার কিন্তু রিফান্ডের ব্যবস্থা। আনুমানিক আপনার যেটা আর কি হিসাব হচ্ছে 10-এর মতো হয়েছে হিসাব আপাতত 10 লাখ। হ্যাঁ। আপনার নাম? আমার নাম রাজদীপ দে। স্যার রাজদীপ দে। আমি ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এখানে জামুরিয়া ব্রাঞ্চ। ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নর্মাল একটা এমআইসি করতে, তো আমাকে ম্যাম ওখানে দেখা হলো, বললো যে আমার কাছে সব এমআইসি হয়। নাম ওই কী নাম আছে ম্যাডাম, কী নাম আছে নামটা বেশ জানা নেই।
তো বললেন যে আমি নর্মাল এমআসি আমি করছি, তো ইন্স্যুরেন্স টাইপের করছি। আমরা কীরকম বললো যে 3 মাস পর পর আপনি টাকা তুলতে পারবেন, 3 মাস পর পর আপনার 4.5 লাখ হবে, 9,000 টাকা করে মাসে, মানে 3 মাস পরে তুলবেন আপনি 18 মোটামুটি 27,000 না কত বললো। আর ঠিক আছে, তো ওকে দিলাম আমি ক্যাশ 3 লাখ টাকা, 3 লাখ টাকা দিলাম, আর আমার অ্যাকাউন্ট থেকে কেটেছে 1.5 লাখ টাকা। তো 1.5 লাখ টাকার আমাকে একটা এই রিসিপ্টটা দিয়েছে, এটা দিয়েছে এই ইন্স্যুরেন্সটা। তো এই ইন্স্যুরেন্সটা তো এখন কোনো টাকা ঢুকেনি। আর ওই 1.5 লাখের মধ্যে আমি মোটামুটি 30 থেকে 40 বার ওনার কাছে গিয়েছি, ওই ফেব্রুয়ারি মাস থেকে একই রকম এই তোমার সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। তো আমাকে দিয়েছে 1 লাখ টাকা ফেরত, আর 2 লাখ টাকা খালি ডেট দিচ্ছে আমাকে, আজ দেবো কাল দেবো। আর আমাকে অথচ কোনো রিসিভও দেয়নি। আমাকে রিসিভের জন্য বলছি, বাবু রিসিভ শেষ হয়ে গেছে, তোমার কাল দেবো করে মোটামুটি আজ আমার 7 মাস 8 মাস করে দিল। পুরো টাকাটা কি মেরে দেওয়ার চেষ্টা করছে টাকাটা। আজকে কি হয়েছে? আজকে থানাতে আমরা এসেছি, ওকে নিয়ে আসা হয়েছে এখান থেকে ব্যাংক থেকে। এই ম্যানেজার সমস্ত ইন্ডিয়া ভিতর করেছে, আমরা তো ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার স্টাফ বলে করেছি, আমরা তো জানতাম না। আমি জিজ্ঞেস করছি, বলছে আমি একটা ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার স্টাফ এ বলে করেছি, তাছাড়া আমরা কি করে করতাম বলুন? আমরা বাইরে যদি থাকতো তার সামনেই যেতাম না আমরা। কি নাম আপনার? আমার নাম এসকে সিরাজুল মন্ডল, মায়ের নামে করেছিলাম গুলেস্তা বিবি, আমার নামে তার নমিনি ছিল। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। बांकुड़ा डाक विभाग की पहल पर आयोजित डाक सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से उपभोक्ताओं को जागरूक किया गया। बांकुड़ा मुख्य डाकघर में 1 दिन व्यापी शिविर लगाई गई। इसके अलावा जिले की 6 जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बांकुड़ा मुख्य डाकघर में प्रदीप प्रज्वलन के माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जहां बांकुड़ा विधायक नीलाद्री शेखर दाना, औंधा विधायक अमरनाथ शाखा, छातना विधायक सत्यनारायण मुखर्जी, बांकुड़ा मुख्य डाकघर के वरीय अधीक्षक प्रदत्त कुमार दास, सीनियर पोस्ट मास्टर बांकुड़ा अनिरुद्ध विश्वास, एएसपी हेडक्वार्टर विश्वजीत राय समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। डाक विभाग के मुताबिक डाक विभाग ने राज्य सरकार के स्थानीय पदाधिकारियों और आम जनता की सक्रिय भागीदारी के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नियमित योजनाबद्ध और मानकीकृत तरीके से डाक समुदाय विकास कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य डाक विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और उत्पादों के बारे में लोगों और स्थानीय राज्य सरकार इकाइयों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। আমাকে আন্তরিকভাবে ওনাকে আমি স্বাগত জানাই। উনি আমাদের প্রতিটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন ডাক বিভাগের তরফ থেকে, এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ যে ওনাকে যখনই ডাকি আমরা পাই। হ্যাঁ, এটা আমার খুব ভালো লাগে। দ্বিতীয়ত আমি স্বাগত জানাই আমার সন্দেহ বিধায়ক গঙ্গা বিধায়ক অমরনাথ শাখা মহাশয়কে। তিনি তার মূল্যবান সময় আমাদের আজকের জন্য দিয়েছেন, এজন্য আমরা ওনার কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। আমি স্বাগত জানাই আমার মাননীয় সিনিয়র সুপ্রিंटेंडेंट। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। चंद्रभूषण उपाध्याय राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा आयोजित हिंदी दिवस पखवाड़े का आयोजन बांकुड़ा गोयंका विद्यालय के सभागृह में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रधान अतिथि के रूप में उपस्थित विशिष्ट समाजसेवी देवेंद्र अग्रवाल, विशेष अतिथि कैलाश खंडेलवाल, बांकुड़ा अनुशीलन समिति के सचिव प्रदीप नाग, समाजसेवी एवं राष्ट्रीय भाषा परिषद के सदस्य भास्कर सिन्हा, परिषद के कार्यकारिणी समिति के सदस्य केशव चंद्र मोदी, दुर्गा प्रसाद पोद्दार व पवन रोलिया समेत बजरंग शर्मा एवं राजभाषा परिषद के हिंदी शिक्षण केंद्र के प्रधानाध्यापक अशोक कुमार दाना उपस्थित रहे। हिंदी दिवस पखवाड़ा की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। उपस्थित अतिथियों से लेकर शिक्षण केंद्र के छात्रों को हिंदी दिवस उपलक्ष्य में बैच पहनाया गया एवं शपथ पाठ कराई गई। कार्यक्रम में पखवाड़े के दौरान आयोजित कविता पाठ, श्रुति लेख एवं सुलेखन प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले विजेताओं को पुरस्कृत किया गया एवं प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान की गई। कार्यक्रम के दौरान शिक्षण केंद्र के प्रधान अध्यापक अशोक दाना ने हिंदी के प्रचार प्रसार तथा हिंदी दिवस के आयोजन पर प्रकाश डाला। मौके पर प्रधान अतिथि देवेंद्र अग्रवाल ने राष्ट्रभाषा परिषद का सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। मौके पर प्रदीप नाग ने हिंदी में रविंद्र संगीत सुनाकर लोगों को मुग्ध किया। हिंदी शिक्षा दी जाती है, शिक्षण केंद्र है। इस शिक्षण केंद्र की तरफ से हम लोग आज देवेंद्र अग्रवाल जी को संबोधित करेंगे। इसी का जो हमारे परिचालन सदस्यों के परिचालन समिति के सदस्यों हैं और
हमारे राष्ट्र भाषा परिषद के भास्कर सिन्हा प्रधान अध्यापक जी हैं। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवीटी। रानीगंज के रोनाई इलाके में रिंटू एकादश जीएस स्पोर्ट्स की तरफ से एक फ्री बट फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर रिंटू 11 की तरफ से सिंदबाद खान, सनाउल खान, रिंटू खान, गोपी शेख, इंजमुल खान उपस्थित रहे। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पश्चिम बर्धमान जिला INTTUC के अध्यक्ष तथा आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत खटक, आसनसोल नगर निगम के MMIC दिव्येंदु भगत, पार्षद आलोक बोस, अख्तरी खातून, संदीप भालोटिया, शाहिद परवेज आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। फाइनल मुकाबले में रिंटू एकादश का मुकाबला वारिस एकादश के साथ हुआ, जिसमें रिंटू एकादश ने 2 गोल से खिताब जीत हासिल की। विजेता टीम को 40,000 रुपये नगद और ट्रॉफी दी गई। वहीं उप विजेता टीम को 30,000 रुपये नगद तथा ट्रॉफी प्रदान की गई। इस मौके पर अभिजीत घटक ने कहा कि फुटबॉल का खेल पश्चिम बंगाल में बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन पिछले कुछ समय से युवा मैदान से दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आज उन्हें प्रेरित करने के लिए इस तरीके का फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं खेल की शुरुआत कबूतर उड़ा करके की गई। तमाम विंग के तमाम लीडरान मौजूद हैं और साथ ही साथ हमारे बगल में हमारे तृणमूल कांग्रेस IDCL पश्चिम बर्धमान जिला के चेयरमैन संदीप भट्टाचार्य हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज जिस मकसद के लिए ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनका सिर्फ एक ही मकसद है, हमारी भाषण को सुनना नहीं बल्कि फुटबॉल को खेल देखना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इस इंतजार में खड़े का खेला कब शुरू हुआ है। रानीगंज का लोगों का एक अंदर एक जोश है जो हम देखते आ रहे हैं। पिछले जब रात के वक्त रानीगंज के लोग बड़े जोश व खरोश के को भी प्रोग्राम को बड़े आनंद के साथ देखते हैं। जैसे रानीगंज का मेला लगातार सुबह तक लोग आनंद लेते रहते हैं, इसी तरह आज फुटबॉल का जो यहाँ पर आयोजन किया गया है। मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि ये माहौल इतना अच्छा है फुटबॉल खेलने का, माहौल सजाया गया है। খেলা হয় মাঠে বাড়ি খেলা হচ্ছে, 1 মাসে 3টে খেলা হয়েছে। আমরা একটা কথাই বারবার বলি যে মাঠ শূন্য রাখবেন না, মাঠে সবসময় থাকুন, মাঠে খেলাধুলাকে তাজা রাখবেন। পড়াশোনার সাথে সাথে খেলাধুলা একান্তই প্রয়োজন। খেলাধুলায় আলোকদা অনেক কথাই বলেছেন, परवेज साहित्य অনেক इसका आनंद ले रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और आने वाले में समय में इस तरह से यह प्रोग्राम करते रहे, उसके लिए हम लोग सभी मिलकर चेष्टा करेंगे और इनका समर्थन सभी सुनेंगे। এবার অনেকে খেলা হচ্ছে খুবই ভালো। তো খেলাটা হয়তো অনেকে এসে ঘুরতে পারেনি বলে খেলাটা হয়তো আমাদের একটু দেরি হয়ে গেল। তার জন্যে নয় কিছুগুলোর মধ্যেই এসে পৌঁছচ্ছে আমাদের ডেপুটি মেয়র অভিজিৎ ভট্ট, তারপরে কিছুগুলোর মধ্যে এসে পৌঁছেছে আমাদের ফাউন্ডেশনের MLA এবং পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি নরেন চক্রবর্তী। नरेन साথে ফোনে কথা आदमी को अच्छा लगता है, चाहे वो बच्चा हो, यंग जनरेशन हो या उम्रदार हो। कहीं भी फुटबॉल टूर्नामेंट होगा तो वहाँ पर देखिए इतना हज़ारों आदमी का यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है। तो ये एक इलाके को चंगा करने के लिए उनको प्रोत्साहन देने का बहुत ही अच्छा तरीका है जो फुटबॉल टूर्नामेंट किया जाता है। अच्छा, बहुत यंग जनरेशन को यही बोलेंगे कि मैदान में आके खेलना चाहिए। हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि वो मोबाइल पे बिजी रहता है, मोबाइल पे गेम खेलता है, लेकिन उससे सेहत का भी हानि होता है और मानसिकता से भी उसका कोई विकास नहीं होता है। तो इसीलिए अगर मैदान में कोई खेलेगा, मैदान में दौड़ धूप करेगा तो उसमें सेहत भी अच्छा रहेगा और मानसिक विकास भी टूर्नामेंट है। लेकिन मैं मैदान छोटा है, अगर बड़ा मैदान में होगा और पूरा 11 प्लेयर लेके होगा टूर्नामेंट तो यह बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि फुटबॉल टूर्नामेंट जो चाहेंगे कि इंसान के लिए सबसे बेहतर ज़रूरी है फिटनेस, और फिटनेस के लिए ज़रूरी है स्पोर्ट। अगर आपको फिटनेस सही रखना है तो स्पोर्ट करिए, स्पोर्ट का दौरान आपका फिटनेस सही रहेगा, आप नशा से बचिएगा। तो हम लोग यही चाहते हैं जो न्यू जनरेशन का लड़का है वो स्पोर्ट करे, स्पोर्ट का माध्यम से उसको नशा कंट्रोल होगा, नशा का आदी नहीं होगा, नशा से उसको नफरत होगा, वो खेलेगा कूदेगा, उसका सेहत सही रहेगा।
बदन सही रखने के लिए स्पोर्ट जरूरी है। खेला हम लोग 8 टीम का करा रहे हैं, इसलिए कि रानीगंज में ये पहली बार हो रहा है। एक सेमी वार्ड का खेला है, रानीगंज में पहली बार हो रहा है, इसलिए हम लोग 8 टीम का कराए हैं। लाइव टूर्नामेंट है, इसको आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं, ऑल इंडिया देख सकता है। जो 8 टीम है जो है वो बहुत ही जगह से आया, आसनसोल, कलकत्ता, हावड़ा, आपका रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। हाल ही में रानीगंज में कॉस्मो बाजार की तरफ से उनके शोरूम का उद्घाटन किया गया। कॉस्मो बाजार के शोरूम की पूरे देश भर में फैले हुए हैं। रानीगंज में यह पहला शोरूम था जिसका उद्घाटन हाल ही में संपन्न हुआ। वहीं रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कॉस्मो बाजार शोरूम के डायरेक्टर गणेश पोद्दार को सम्मानित किया गया। इस मौके पर रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण भारतीय, सचिव मनोज केसरी, प्रदीप बाजोरिया, RP खेतान सहित रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स के तमाम सदस्यगण उपस्थित रहे। एक बात है, वन ऑफ द बिगेस्ट, लार्जेस्ट एंड फंक्शनिंग चेंबर ऑफ नॉट बंगाल बट ईस्टर्न इंडिया। ये 1959 में इसकी स्थापना हुई है और तब से लगातार हर दिन एक कदम ये आगे बढ़ रहा है। बहुत छोटे से सैसव रूप में चेंबर की स्थापना हुई थी। कई बाधाएं अतिक्रमण कर चेंबर आज इस मुकाम पर पहुंची है। 20-50 मेंबर हुआ करते थे, आज के दिन 1100 से 1200 मेंबर झारखंड से लेकर कलकत्ते के नामी गिरामी बहुत टॉप हस्तियाँ, कॉरपोरेट हाउसेस हमारे लाइव मेंबर्स हैं। क्या नाम है? व्यापारी भाई जो कि कलकत्ता से रानीगंज में एक कॉस्मोस बाजार का उद्घाटन यहाँ पर किए, एक ब्रांच खोले हैं। देखिए, रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक इतिहास है। जैसे कि हम लोग प्रशासन के अधिकारियों का सम्मान करते हैं, ठीक उसी तरह हम अपने व्यापारी भाई का भी सम्मान करते हैं। चैम्बर व्यापारी लोग को लेकर बना है और व्यापारी लोग के हित की काम करना चैम्बर का मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में आज आप जब रानीगंज आए तो हमारे प्रेसिडेंट को और हम लोग को कमेटी को लगा कि कलकत्ता से हमारे व्यापारी भाई हैं, इनका सम्मान होना चाहिए। तो हम लोगों ने आपको सादर यहाँ बुलाया, आपने हमारा मान रखा, चैम्बर का मान रखा और आप यहाँ पर उपस्थित हुए। हम लोग को बहुत खुशी है कि हमारे ही व्यापारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में किसी के अगर कोई ना चाहे तो कोई बिजनेस नहीं कर सकता। दिल से आप लोग जो सपोर्ट किए उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने बोला था कि व्यापार कोई नया आता है तो किसी का व्यापार कम नहीं होता है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। रामपुर हाट में 2017 में मैंने स्टोर खोला था। मैं पहला लौटा एक था, कॉस्मो बाजार पहली स्टोर थी वहाँ पे। आज के दिन में वहाँ पे 6 स्टोर खुल चुकी है। कॉस्मो बाजार की नहीं, मेरी है। और भी मेरे कंपटीटर जैसे स्टाइल बाजार हुआ, बाजार कोलकाता हुआ, एम बाजार हुआ, इस तरह से बड़े बड़े 6 स्टोर खुल चुके हैं। और 2017 से जो हमारे बीच को पधारे हैं, मैं रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल में जहाँ इनका एक शोरूम का उद्घाटन हो रहा है, इतने व्यस्त कार्यक्रम में होने के बावजूद भी आज चैम्बर में पधारे हैं, हमारे मेंबर से इंटरेक्ट किए, उनके लिए इनको तहे दिल से धन्यवाद। जैसा कि चाचा जी ने बताया कि हम जब वहाँ गए तो फॉग खरीदे, तो आप लोग शायद फॉग का ऐड देख रहे होंगे, तो उसमें लिखा एक ऐड का बहुत फेमस टैगलाइन है कि इंडिया में क्या चल रहा है, तो इंडिया में फॉग चल रहा है। तो कल दिन रानीगंज में हम लोग भी इस बात को गर्व से कह सकते हैं कि रानीगंज में क्या चल रहा है, तो कॉस्मो बाजार चल रहा है। ये हम लोग काफ़ी शॉर्ट नोटिस में हम लोग शायद आज ही कल डिसाइड किए थे कि भाई इनका कंफर्मेशन आ गया तो आप लोग को आना जरूर है। तो इतने सारे मेंबर आए, इन लोग को भी तहे दिल से धन्यवाद। प्रेस और मीडिया बंधु का भी धन्यवाद। हम लोग के माध्यम आपको सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रचार प्रसार में प्रेस और मीडिया का अहम भूमिका रहे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। रानीगंज के लायंस क्लब में LIC वर्कर्स यूनियन की तरफ से 91वां एनुअल जनरल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। यहां पर ऑल इंडिया वर्कर्स यूनियन के सचिव राजेश कुमार, ईस्टर्न जोनल सचिव तन्मय भट्टाचार्य, आसनसोल डिविजनल अध्यक्ष प्रशांत राय, सचिव विमान राय, संगठन के रानीगंज शाखा के अध्यक्ष देवाशीष मंडल, सचिव दिलीप दास सहित संगठन के तमाम सदस्यगण उपस्थित रहे। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन आसनसोल डिवीजन के असिस्टेंट सेक्रेटरी रणदीप चौधरी ने किया। इस बारे में प्रशांत राय ने कहा कि आज भारतीय जीवन बीमा निगम चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। खास करके विनिवेश के इस दौर में भारतीय जीवन बीमा निगम को भी शेयर मार्केट में लिस्टिंग कर दिया गया है। इसके साथ ही और भी कई समस्याएं हैं जिस वजह से भारतीय जीवन बीमा निगम का विकास थोड़ा कुंठित हो गया है।
ऊपर से कमर तोड़ महंगाई की वजह से भी बीमा धारकों, एजेंट सहित जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों पर भी प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके अलावा डिजिटल युग में जो आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन आए हैं, उन परिवर्तनों के साथ समन्वय साधना भी एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि इसी परिप्रेक्ष्य में इस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की समस्याओं और उनके समाधान के विषय पर चर्चा हुई है। বাজেট ঘাটতি মেটাতে এলআইসিকে বিক্রি করতে হবে। 3.0 ফেজ চলে এলো এলআইসিতে, আইপিও ইস্যু করা হবে এলআইসি এবং হলোও তাই। একটা ব্যাপক 1 বছর ধরে হিস্ট্রিয়া হলো, প্যারানয়িয়া হলো কি না এলআইসি আইপিও ছাড়া হবে। আমরা ভাবলাম কি আমরা মালামাল হয়ে যাব, আমরা 5,000 টাকা ইনভেস্ট করে 25,000 টাকা হয়ে যাবে উইদিন 3 মান্থস। একটা ব্যাপক প্যারানয়িয়া, একটা ব্যাপক হিস্ট্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের বর্তমান ব্যক্তিরা আমাদেরকে বলা হলো যে তোমরা ডিমেট অ্যাকাউন্ট করো প্রত্যেকে। এই ধরনের একটা মেসেজ পারকোলেট করা হলো ডাউন দ্য লাইন। কেন হলো কি হলো তা জানি না, কিন্তু এটা জানি যে এলআইসির 12 থেকে 14 লক্ষর যে টাকা একটা ভ্যালুয়েশন করা হয়েছিল উইদিন মান্থ সেটা ডিভ্যালুয়েটেড করে 6 লক্ষ কোটি টাকাতে নির্ধারণ করা হবে। আর যেগুলো মানে এক্সট্রা প্রিমিয়ামে ছাড়ার কথা ছিল, যারা প্রিমিয়াম শেয়ারের মার্কেট আরও বেশি হওয়ার কথা ছিল, ডিভ্যালুয়েশন করে সরকারের ঘরে তার লাভটা এমন একটা সময়ে ছাড়া হলো যাতে করে এলআইসি সেই প্রত্যাশিত লাভ হলো না। এবং আজকে অ্যানুয়াল জেনারেল যে আজকে কনফারেন্স হচ্ছে রানীগঞ্জ লায়ন্সের সভাগারে এলআইসি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের দ্বারা, মানে মেন বিষয়গুলি কি তুলে ধরছেন আজকে কনফারেন্সের মাধ্যমে? বর্তমানে ভারতবর্ষের যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সেই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পাবলিক সেক্টরের উপরে যে অ্যাটাক এবং অস্বাভাবিক যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সে মানে তাতে এবং যে কর্মসংস্থান যেটা ক্রমশ কমে আসছে, এইগুলো নিয়ে আমাদের একটা ঘোরতর চিন্তার বিষয়। এবং এই অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে এর মধ্যে ভারতের যে বৃহত্তম আর্থিক প্রতিষ্ঠান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া, তার শেয়ার লিকুইডেশন হয়ে গিয়েছে এবং লিকুইডেশন স্টক মার্কেটে তার লিস্টিং হয়েছে। তার ফলে এবং আরও বেশ কিছু তার প্রভাব পড়ার জন্য আজকে লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশনের একটা যে কি বলবো সাময়িক একটা গ্রোথটা যে কমে যাচ্ছে, সেটাকে আমাদের একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এবং যে লিস্টিং হওয়ার জন্য, আইপিও লিস্টিং হওয়ার জন্য যে সমস্ত চেঞ্জেস আনতে বাধ্য হচ্ছে এবং পারিপার্শ্বিক যে মানে ডিজিটালাইজেশন হয়েছে, হওয়ার ফলে যে চেঞ্জেস আসছে, সেই চেঞ্জেসগুলোই আমাদের চ্যালেঞ্জ। এবং সেইগুলোকে আমরা কীভাবে কালেকটিভলি ট্রেডের স্বার্থ সুরক্ষিত করে আমরা কীভাবে কর্মচারীদের স্বার্থটা সুরক্ষিত করতে পারবো, এই বিষয়ে আজকে আমাদের সম্মেলনে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব এবং এটা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছবো। আচ্ছা, কর্মচারীদের স্বার্থে বিশেষ কী মানে জিনিসগুলোর উপর ধ্যান ধারণা দেবেন? কর্মচারীদের যে স্বার্থে এলআইসি ওয়ার্কার যারা, সেটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আচ্ছা, আমরা এখানে না আলোচনায়। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। बाराबनी विधानसभा के सालानपुर प्रखंड के कल्या पंचायत में 23 आंगनबाड़ी केंद्रों ने संयुक्त रूप से मनोहरा प्राथमिक विद्यालय में शनिवार को पोषण दिवस मनाया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे आसनसोल नगर निगम के मेयर साहब। बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय ने विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने छोटे बच्चों द्वारा संगीत नृत्य के साथ साथ गर्भवती महिलाएं एवं माताओं छोटे बच्चों के स्वस्थ रखने के बारे में विस्तार से चर्चाएं की। साथ ही स्कूल परिसर में कई पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में सालानपुर पंचायत समिति के उपाध्यक्ष विद्युत मिश्रा, समाजसेवी भोला सिंह, श्रमिक नेता दिनेश लाल श्रीवास्तव, कालिया ग्राम पंचायत प्रधान श्रीकांत पातार, उप प्रधान धनंजय माझी, पंचायत सदस्य राहुल लाल समेत आंगनबाड़ी केंद्र की अर्पिता महता, शुक्ला महता, रुम्पा पाल, सिम्पा सिंह, बुलबुल चैटर्जी, अनामिका मंडल एवं अन्य उपस्थित रहे। কল্যাণ জীবিতে আমাদের পুষ্টি দিবস হচ্ছে। আমি মানে আসতে পেরে সত্যি খুশি হয়েছি এবং আনন্দিত হয়েছি। আজকের এই অনুষ্ঠানে আমার সাথে ভোলা আছে, আমাদের পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি আছে, আমাদের পঞ্চায়েতের প্রধান আছে, উপপ্রধান আছে, জেলা পরিষদের মেম্বার আছে, গ্রাম পঞ্চায়েতের লোকাল মেম্বার আছে, দিনেশ দা আছে এবং সর্বোপরি আপনারা সকলে আছেন। আশিডিএসের সমস্ত দিদিরা আছে, বৌদিরা আছে, বোনেরা আছে এবং এই গ্রামের মনোহরা গ্রামের সমস্ত
ভাই বোন দিদি বৌদি সবাই আছে, সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন প্রীতি শুভেচ্ছা রইল। আমরা গাঁ ঘরে থাকি, গাঁ ঘরের খাবার যেটা আছে যেটা খাই, মানে আমাদেরকে আমার মারা যা খেয়ে জন্ম দিনছে এই জায়গায় পৌঁছাইছে, তো সেই নর্মাল জিনিসটা খেলে ছেলেপিলারা ভালো হবে। ছেলেদেরকে খালি ভালো মানুষ করতে হবে। পড়ালে শোনালে কিন্তু হবে কেন, ভালো মনের হইতে হবে, ভালো মানুষ হইতে হবে। কারণ আমি পড়বো আর পাশের ঘরে পড়লো নাই, তাটা হবে না। আমি ভালো পড়ছি তো আমার পাশের ঘরে যে পড়তে পারছে না, যার অসুবিধা আছে, তাকে পড়া মানে দেখাই দিতে হবে, তাহলে মানুষ হবে। আর পুষ্টি দিবসে আমি গাঁ ঘরে যেটা পাওয়া যায়, আমি নিজেও ডেলি এখনো মার ভাতেই খাই। আমিও সকালে আমি খেয়ে বেরোই মার ভাত আলু সিদ্ধ খাও, ঘি দিতে পারো, দেশি ঘি। গাই তো সবার বাড়িতে আছে। শাক, বিভিন্ন ধরনের শাক, গ্রামাঞ্চলে সবার বাড়িতে শাক হয়। আমাদের সবার পিপা কার না বাড়িতে হয়, মানে খাই না। আমাদের ঘরে যেটা পাওয়া যায় সেটা খাই না, আবার দোকানে দেখে পিপাটা বিক্রি করছে, কিনে নিয়ে চলে আসি আমরা। তো গাঁ ঘরে আর যেটাই খাবে হাসি মনে খাবে। মনটাতে যদি দুঃখ করে ঢুকাই দাও মুখটাতে, তো ঢুকে থাকবে ভিতরে, তাহলে কিন্তু সুস্থ হবে। তো হাসি খুশি মনে খাও, হাসি খুশি মনে থাকো। আর सालानपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। भूमि एवं भूमि सुधार तथा शरणार्थी एवं पुनर्वासन विभाग के सचिव स्मारकी महापात्रा के हिंदुस्तान केबल्स की भूमि सर्वेक्षण को लेकर एक बार फिर अटकलें तेज हो गई हैं। बता दें कि शुक्रवार भूमि एवं भूमि सुधार तथा शरणार्थी एवं पुनर्वासन विभाग के सचिव स्मारकी महापात्रा समेत अन्य अधिकारियों ने लंबे समय से बंद पड़े हिंदुस्तान केबल्स की खाली पड़ी जमीनों का दौरा किया। हालांकि दौरे के बाद स्मारकी महापात्रा क्षेत्र के दौरे के विषय को लेकर कुछ साफ नहीं कर पाई। उन्होंने बताया कि दुआरे सरकार कार्यक्रम के दौरे के दौरान उन्होंने हिंदुस्तान की खाली पड़ी जमीनों का भी दौरा कर लिया। वहीं हिंदुस्तान केबल्स कारखाना की परित्यक्त भूमि पर एक नए उद्योग के निर्माण को लेकर समय समय पर विभिन्न अटकलें एवं योजनाएं सामने आती रही हैं। अधिकारियों के दौरे के बाद फिर से स्थानीय लोगों के बीच हिंदुस्तान केबल्स की जमीन को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। हालांकि यह कयास लगाई जा रही है कि आने वाले समय में राज्य सरकार हिंदुस्तान केबल्स की खाली पड़ी जमीनों को लेकर कुछ बड़ा निर्णय लेगी। দুয়ারে সরকারের কয়েকটা ক্যাম্প দেখলাম, ওটা দেখতেই এসেছিলাম, একটা ডিপার্টমেন্টাল রিভিউ মিটিং করলাম, ওইটুকু। বলছি হিন্দুস্তান কেবলসের জমি নিয়ে কি কোনো সিদ্ধান্ত হতে চলেছে? কিছু নেই, আমরা জাস্ট দেখতে এসেছি, সেটু শুনলাম ফাঁকা পড়ে আছে অনেকদিন ধরে, ওটা দেখলাম, যেহেতু এসেছি ওটা দেখে নিলাম। सालानपुर से राहुल तिवारी की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।